Yes, mjambo wandugu wapendwa, habari yenu, habari ya asubuhi ya leo, ambao kabisa tumekuwa hapa pamoja nanyi katika muda huu wa asubuhi, ili kwamba tupate kuwapatia mambo iliyolala. Mimi ni wako Kolomboka, kama vile unavyojua, kama vile unavyoona na umesha kusikia, nimekuja kukuletea swite ya wapi hawa wauni wameenda baada ya kuonekana wengi katika mwanzo ya usiku wa jana. Naweza sema katika usiku huu sababu tungali asubuhi ni vile. Nikikwambia tu kama kwetu hapa Goma kwa muda huu ni saa ya 4h18 saa 10:18 ya asubuhi, na nikikwambia katika muda huu tuko tunaongea, wengi wameendelea kunipigia simu ya kwamba wangali wanawaona katika vile ya Bukavu. Wengine hawakulala leo, walipita wanaangalia eske hawa wauni wako wanaenda wapi. Wazalendo halisi hawalale, wanabaki chonjo wakiangalia kitu gani kinachoendelea kabisa. Na kama haufuatilie nchi yako jinsi inavyoendelea, kweli wewe utaonekana kuwa uko ndani ya dunia, lakini haujue maana ya kuwa ndani ya dunia hii. Wandugu wapendwa, mama, kaka, dada, ndugu mpendwa ambaye unaendelea kunifuata kwa muda huu ambao tumeongelea mimi na wewe kwa muda huu, nikikutakia asubuhi njema. Nikikutakia asubuhi njema, wewe ambao umekuwa pamoja nami, nikisema asubuhi njema kwako wewe ambao unakuwa huko ngambo za Amerika, umekuwa ngambo ya France, Paris, umekuwa ngambo ya Belgique, kule kote tunasema amjambo kwenu kabisa, mko wazima katika mambo yote. Tunaweza na yeye atutiaye nguvu ni Kristo Yesu, maana ametupatia neema tena ya kulamuka. Haiko blage, kulala, kulamuka, haiko bitu ya mzaa, haiko blage kabisa, ni kitu ya kumshukuru Mungu. Wakati unalala, unalamuka, ile yote ni kumshukuru Mungu, maana tulikuwa tumefananishwa kama wafu, kama vile Biblia inavyosema ati mtu anapolala ufananishwa kama mfu. Lakini kwa neema ya mwenye alimuumbaka, kwa neema ya Mungu, kwa neema ya Baba Manu ndio kwa maana tuko tunaongea kwa muda huu tukisifu. Mimi mbele ya kuanza kipindi cha asubuhi bwana, ninapata muda mfupi wa kumwomba Mungu. Naambia Mungu asante kuniwezesha kupumua tena, na nimeenda yanza mchana, unilinde katika jaribu zote za mchana. Ile ni kitu ya lazima ndugu yangu, kuwa naambia Mungu akulinde katika jaribu zote za mchana. Iwe maombi yako, iwe maombi yetu sote, familia yangu, si vile? Yani tuwe tunaambia Mungu utulinde katika jaribu zote za mchana. Naamka asubuhi, nimepumua, nimeona mkono wa Mungu, nimeona jinsi Mungu anavyokuwa mwema. Sasa kinachohitajika ni nini? Mungu atulinde katika jaribu zote za mchana, maana wajoli wa shetani wametutafuta mchana na usiku, wauaji, wadanganyifu, makahaba na wengine wote wanatutafuta usiku na mchana wakitafuta kuila nyama yetu, lakini Mungu wetu, Baba yetu anaendelea kuwa pamoja nasi katika mambo yote kabisa. Ndugu zangu, ni vile ndugu zangu, asante sana kabisa, tunashukuru sana. Tunaenda kuingilia katika
habari zetu za asubuhi, tujiulize hawa wahuni wamekuwa wapi sasa? Nyuma ya kuonekana kuwa wengi katika mji mbalimbali za Bukavu, wa askari wa M23 kupigwa kichapo kikubwa huku ngambo za Walungu na Mwenga Mikenge huku Fizi, walipasua njia za pori. Walipopasua njia za pori kutoka Mikenge na ngambo ya Haut Plateau, wamejikuta wamekuwa katika njia za Walungu na hapa walipofika Walungu, wengi plus de 300 militaires balishuka bote katika vile ya Bukavu, na hawa walikuwa wanaongozwa na wakolonele wao wadogo. Donc ni kusema kulikuwa kolonele Birato Kakwavu, kulikuwa na Mumbere Jean, huyo ni mpiganaji wa M23, donc ni Mundande. Kulikuwa na mwingine wanamuita Akizimana Frederike, naye huyu ni wa Gisenyi. Kulikuwa na wengine ambao walikuwa wanaongoza kikosi hivi ambao vimetoka ngambo ya Walungu kushuka Bukavu, nao wameingia katika mji wa Bukavu kwa saa moja wakitoka Walungu sasa, lakini haikukuwa Walungu tu ndio ilikuwa njia. Donc ni kusema walitoka huku mu Haut Plateau kisha kupigwa na mzengo manzito huku mu Haut Plateau, bana sukumwa kabisa kiasi kikubwa ndio kuja kupata njia na kuchomokea ngambo za Walungu, kuchomokea ngambo za Walungu na kuendelea mpaka Bukavu. Na hivi wamoja walilala hapa Kutepe, wengine baliendelea bakafika mpaka Kansayo, njo kwenye bamelala. Kwa hivi hatujajua kama itakuwa ni retrait, hatujajua, lakini tuko tunafuatilia mambo yote, tuko tunauliza drone zetu zinazokuwa zikifuatilia mambo. Na hawa wauni wamekuwa hapa wakiwa wenye mchoko mkali, wakiwa wenye njaa sana. Kati yao kuna wavilema ambao walikuwa vilema ambao walipata bale kati yao kabisa. Jo, kuna magari ambazo zilitwaliwa hapa munjia ya Walungu, kuna magari ambazo zilitwaliwa. Nyuma ya kupita kwa wote ilionekana kuna magari 12 ambazo zilikuya, watu wameisha kutoka, yani waliingia Bukavu, watu wameisha kutoka, sasa wanaingiza magari za mamaiti ambazo kabisa nazo zimekuya, na hizi magari zitakuwa distribuwe mu eneo mbalimbali, koze zitakuja hapa Goma kupitia meli, na kuko zenye zitavuka Changugu kupitia gari, na kuko zenye zitaenda Uganda kupitia Monisco. Hapa kabisa ndio vile vitu biko. Kwa nini hawakuonesha vitu vyote wazi? Kwa nini hawakuonesha vitu vyote wazi? Donc ni kusema kwa sasa M23 inaanza kushindwa kuonesha vitu yote wazi, sababu wanajua kama population haibapendi, na wakati population haibapendi jo unaona bana anza kufanya vitu yote en cachette. Lakini isijali, drone zetu ziko pale, drone zetu ziko pale kabisa, ili kwamba zipate kuwaangalia hao watu biko namuna gani.
tutem prevu ke bakuye Bukavu kufanya nini? Donc abakuye Bukavu juu barudie bafanye repris, hapana, banakia Bukavu juu bajirestore tena, baangalie kama banaweza kupata tena jinsi gani ya kurudia mu maeneo mbalimbali za kivita. Hapa ni hii ambayo tumebahatisha kufikia kwa kufanya analizi yetu. Unajua Kavumu walipigwa kichapo kitakatifu, na kisha kupigwa walifariki wengi, karibu 14 wote walifariki hapa Mbayu na ngambo za yulu ya Kavumu kwa ngambo za Kalonge. Alors hapa ilikuwa ni wazalendo kutoka Bunyakiri. Mzee Simba wa Milimani alinguruma na kufontofonto vijana wa M23 walipata kabisa cha mtema kuni, walikufa karibuni 12 pale. Alors na unajua kama walienda kule kwa wingi nako ya so njo wanasema tukiacha Bukavu hivi ndio tunabakia nayo kwa ngambo ya Sud Kivu. Wamebaki na Bukavu kwa sasa. Wamebaki na Bukavu. Sababu gani nasema wamebaki na Bukavu? Sababu njo muji ambayo kabisa imebaki ikiwa base arriere ya M23. Donc ni kusema hii ndio base arriere ya M23. Bukavu. Alors unakutana kama wanaendelea kabisa kusema no, tuangalie kama tunaweza kuchunga securite ya Bukavu, tutie waskari wengi hapa Bukavu. So ni kusema waskari wanaenda kuwa wengi wa M23 hapa Bukavu, na hapa kabisa ni kiapo chao cha nguvu ambao kabisa kimekuja kuwapa kabisa fimbo ya mokolo. Filme ya mwisho mu Sud Kivu, Dewanda atakufia, Dewanda wa Sud Kivu atakufia Bukavu. Donc ni kusema filme ya mwisho itaishia kwanza Bukavu mu Sud Kivu. Kisha hapa tunaanza sasa episode D ya Nord Kivu. Donc mutaanza sikia Kanyabayonge na kamatiwa, mutasikia Sake narudia tena, mutasikia maretre mbalimbali, mutasikia vitu mingi sana, ili kwamba mpate kujua kama filme inabadilika. Tunaingia mu deuxième episode ya sinema, kwenye vilianzia ndio kwenye vitaishia. Ndio kwenye vilianzia ndio kwenye vitaishia, na kwenye adui alitoka ndio kwenye atarudilia. Kama alitoka Uganda, kama alitoka Rwanda, kama alitoka Kenya, yeyote atarudia kwenye alitoka. Walikuja kwa njia moja na kwa nia moja, ila watarudia kwa njia 7. Tunawaambia hii ni kauli cha siku, ni ile kabisa. Wandugu wapendwa, tunaendelea kufuatilia kabisa, tuangalie ni kitu gani. Tunajua suite ingine kesho, Bukavu toujours sous contrôle ya M23 bangali pale. Drone yetu ya Walungu njo iko introuvable pour le moment juu ya connexion. Drone yetu ya kule Walungu, mzee wetu amekosekana sababu ya connexion. Tulikuwa napenda tuulize eske réellement aba watu biko ae banatokea wapi, me tunakutana connexion balikata connexion kule ngambo za Walungu. Bukavu hapa tuko chiriri, population inafurahi sana apres kuona basolda ya M23 banashuka sana kutoka ngambo ya Walungu, direction ayajulikana. Selon population ya pale inasema inawezekana banatoka mpaka hivi, information ayakuwa confirme. Tubaki connecte juu ya
mise en jour. En tout cas kabisa tutaangalia tunaangalia changement de jour, tuone kama vitawezekana namna gani. Wewe tubaki tu kwa hii masaa, tuangalie mchana itapita ama asubuhi itapita namuna gani. Ancien ambassadeur itinéraire du chef de l'État, il est revenu sur son action au sein du mécanisme de suivi de l'accord cadré d'Addis Abeba jusqu'à la reprise des hostilités. Claude Ibalanke accusait le président de la République de n'avoir pas respecté ses engagements pris lors des négociations de Nairobi avec des groupes rebelles. Face à la presse locale, il tenait à clarifier sa position. Je n'ai pas rejoint M23. Je suis venu ici par mes propres moyens pour une consultation. Je n'ai trahi personne. Je suis venu présenter mon offre. Huyo ni secrétaire ambaye kabisa ameonekana kuja kuonana na AFC M23. Okay, tunasema ya kwamba kuna video ambayo iko inapitikana muma réseaux sociaux, inaonesha petit garçon bawili ba 17 ans 16 à 17 ans ambao biko wanafunzwa na kiaskari, Alafu tunafanya utafuti ya hii picha, tunakutana kama ce sont des garçons qui sont en train de mettre un jour cette vidéo. Juu ya nini on publie ça et kuko ma raison différent zenye zinatuma bana publie hii video ya ba minere biko banafunzwa. Raison ya kwanza yenye natuma banatia hii video ya ba minere ni raison ya kuonesha opinion internationale kama gouvernement congolais iko ina mettre en formation batoto ba moins de 18 ans kunani kuwafunza mafunzo ya vita. Donc unaona kama inasemekana kama wamependa kufanya hivi ili kwamba kufanya maakization mu niveau international, waoneshe kama watoto wadogo biko wanaingiziwa kiaskari kijeshi. Lakini kwa utafuti ambao najua kwa maana unaona banasema Lingala, lakini kwa utafuti ambao tunafanya hii haiko FARDC kwa utafuti. Na ukiangalia ile maaka 47 zenye biko wanatumia haziko aka 47 za FARDC. Aka 47 za FARDC hazina mpini ya jaune. Hii ni mipini tukisema mpini yani ile mbao ya nyuma ile wanatia hapa kwa epole. Donc ni kusema hii ni AK-47 za M23. Ce sont des M23 qui sont en train d'entraîner les enfants, des petits enfants moins de 18 ans, mungambo za Rumangabo, mungambo za Kanyabayonga na mungambo za Rwindi. Biko bana former ba petits enfants kungufu par force,
c'est pas le FARDC, c'est pas le FARDC, non. Ce sont des M23 qui sont en train de former les petits enfants de moins de 18 ans en armes. Hein? Donc unaona tena kungufu zaidi sana, mais ce qui est là banapenda bachafule gouvernement. Soyez vigilants, aussi tufanye tujiabone kushene yetu ya Holy Kivu TV, même Holy Official, même Holy Pibe kabisa. Nous sommes là toujours pour vous et nous sommes en train de vous faire informer kila kitu kabisa. Ni mimi wako Kolomboka, mwenyekiti mwenyewe, mfalme wa habari, ambaye kabisa tumekuwa pamoja nawe katika muda huu. Endelea kutia ushingi wako kwenye Holy Kivu TV.